Guys, welcome to my vlog. So, ngayon may pinupunta ako. Dito lang sa ilal Dodo. Nag-games lang kami. Wait lang guys. Back to part 2. So guys, welcome to nandito na yung update. Nandito ako sa Suba sa Uncle Manoy. Shout out kang Uncle Baloy. Guys, Suba. So, back to part 3. So guys, hi. Part 3 na po. So, dito ako sa Karsada umaagi kasi natatakot ako dun. So dito na lang tayo, dito na all naka Crocs. So guys, muna ni guys, Karsada na mo guys. Hala guys, na-iro guys. Wawayut, dado. Wawayut, arf, arf. So, patuloy lang. Patuloy lang tayo. Patuloy lang sa paglakad. So, there guys, Tauros. So guys, kalain sa panahon guys, toilet John L guys. So, dahil lutuhan, tuloy lang guys. So, kapit na ta guys, kana na guys. Blue na balay, kana mo na guys ang amo. So, wait. So guys, dahil na guys. Shout out sa mga bata na nag-email.